Life is short. Spend it well sa imong loved ones. So anyway, one of the tawagan ni kanang super concave ba sa 66 super so tawagan nila kanang ilang customer bitaw nga sige balik-balik regular may pakailang chika-chika kagahapon ni Taso, you know, ana-ana mag-work na kuno siya sa kuan sa 66 pero binuang ragod kay tiguang na ka siya ba since the beginning nga nag-open sila. So now Taso found out na unsa man, yeah, just put it in a bowl. Yeah, life is short, guys. Sambusa, while we are alive, we do good, we be good, and we repent. Okay, because takabalo na itang babalo 27, takabalo tomorrow, because it's not a promise in any moment. Ay, nako. Bless kay ko. Pero, it's not because I'm blessed. Napod ko'y ginaagi, napod ko'y ginauto, napod ko'y char. Sige, ginauto. Oh, so just masa here. What's this masa here? So, before all that happened, sa story mi diri ba like, you know what? So, napami diri mga 5 months. Pero, gusto na ko mag-backpacking. Mag-backpacking na kami. So, we have so much to magani kay wala kami yung nagsitol kay daanay ko gusto magsitol. I don't like to have a couch, I don't like to have a mga niknak-niknaks. Ang amo lang karon is nagka anami og dagan kuan closet for 6 of us. So I was thinking we're gonna give it all up. Kay di lang po niya first time. So that's a good thing na itong nahitabo sa way back 2022, 2023, itong pahatag tanan na mo mga kabtangan na that's when we are able to travel. So karon manang garidi-ridi mi guys, garidi-ridi mi og you know mag tawagan ni murag nako na mi mag naanad na mi sa kapulit na mi sa dalan. murag ano ba murag nagka back and forth. So ay tungod pud ani niya, you know, since the beginning ni siya. Oh my goodness, kay buwag mo gyud yung papagmamanin niya. So since the beginning bata pa ni siya, grabe bisag asa siya lagpot. So ay